وسلم ثم صل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا أو كما قال الله تعالى في مقام آخر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. حق سچ دی کرنی گل یارو جھوٹا لفظ زبان چوں کڈنا نہیں. یاری لانی دلوں حضور دے نال لا کے پیار دا بوٹا وڈنا نہیں. تے جو منگنے رب کو منگنا ہے پلا غیر دے اگے اڈنا نہیں. دنیا رس دیے پاوے رس جاوے در رب کریم دا چھڑنا نہیں. مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد زیوکار معزز سامعین و سامعات اللہ تعالیٰ دا بے حد شکر ہے کہ اس مالک نے عظیم عنوان تے سانو اس مقام تے جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ساڑھا سارے اندہ جمع ہونا احباب دا انتظام کرنا اہتمام کرنا. برادر محترم قاری محمد خالد یعقوب عزیزی صاحب حافظہ اللہ انہ دے رفقا معاونین احباب جمع اللہ سب دیاں محنتاں کوشاں کاوشاں اپنی بارگاہ دندر قبول و منظور فرمائے. ماشاءاللہ میرے تو قبل شیر اسلام خطیب پاکستان حضرت مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ تعالی اپنے وقت دندر تسا احباب نل ہم کلام ہو چکے نے اور میرے بعد انشاءاللہ خطابات دا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. اسٹیج دی زینت قائد ساہیوال حضرت مولانا قاری اظہار احمد صاحب حافظہ اللہ اور برادر محترم حافظ عبدالجبار ظاہر صاحب حافظہ اللہ دیگر مولانا ثاقب ربانی صاحب مولانا صادق رحمانی صاحب اللہ سب دا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. حضرات اللہ تعالیٰ نے
قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اساں تانوں درمیانی امت بنائے۔ کی مطلب؟ ساڑھے تو پہلا یہودی گزرے، عیسائی گزرے، یہودی بھی گستاخ تے عیسائی بھی گستاخ۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى مَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ۔ یہودیاں اللہ دے پیغمبرانو شہید کیتا، رب دے پیغمبران دے گستاخ ٹھہرے۔ عیسائیاں حضرت عیسیٰ نو رب دا بیٹا بنایا، رب دے گستاخ ٹھہرے۔ عیسائی بھی گستاخ تے یہودی بھی۔ اذان ہو رہی ہوگی حضرات، اے آج دے گستاخ نہیں، پہلے دن دے گستاخ نے۔ اور اللہ دے رسول دا گستاخ کل بھی ذلیل سی، اج بھی ذلیل ہے، تا قیامت بھی ذلیل ہے۔ ذلت رسوائی او دا مقدر تے مسلمان دا شیوے، مسلمان نہ کسے دی شان دے اندر کمی کر دے، نہ کسے دی شان دے اندر وعدہ کر دے۔ جو رب دا حق ہے وہ رب دا حق ہے، جو رسول اللہ دا حق ہے رسول اللہ دا حق ہے، جو صحابہ دا حق ہے صحابہ دا حق ہے، جو اہل بیت دا حق ہے اہل بیت دا حق ہے، جو ازواج مطہرات بناتے رسول دا حق ہے وہ انہاں دا حق ہے، جو قرآن دا حق ہے وہ قرآن دا حق ہے، جو مکے دا حق ہے وہ مکے دا حق ہے، جو مدینے دا حق ہے وہ مدینے دا حق ہے۔ وجہ کیے مسلمان دا عقیدے نہ کسے دی شان دے اندر کمی کرنی ہے، نہ کسے دی شان دے اندر وعدہ کرنے، رب رب مصطفیٰ مصطفیٰ علی علی ولی۔ اے ہو عقیدہ اہل حدیث دا، جو رب دا مقام ہے رب نو دیو، جو مصطفیٰ دا مقام ہے مصطفیٰ نو دیو، جو صحابہ دا مقام ہے صحابہ نو دیو، جو اہل بیت دا مقام ہے اہل بیت نو دیو، جو حضرت علی دا مقام ہے حضرت علی نو دیو، جو صدیق اکبر دا مقام ہے صدیق اکبر نو دیو، جو اللہ دے ولیاں دا مقام ہے اللہ دے ولیاں نو دیو، جو مکہ مدینے دا مقام ہے مکہ مدینے دا مقام ہے وہ مقام پاکستان دی کسے جگہ نو مل سکدا، کیونکہ مکہ جمدر بیت مسجد حرام ہوتے بندہ ایک نماز پڑھے 1,00,000 نماز دا ثواب ہوندے۔ مدینہ پاک دے اندر مسجد نبوی اوتے بندہ مسجد نبوی دے اندر ایک نماز پڑھے 1,000 نماز دا ثواب ہوندے۔ تے اسی پاکستان دے اندر بیت اللہ دے ماڈل بنائیے، روزہ پاک دے ماڈل بنائیے، پھر گستاخ کون ٹھہرے آ؟ رات آئیے غور کیجئے، کوئی بھی مسلمان ہے کسے بھی مسلک نال تعلق ہے، کسے دی شان دے اندر کمی بھی نہیں کرنی، وعدہ بھی نہیں کرنا، جو جدا حق ہے انہوں دیتا دے۔ لو سننا اللہ دا قرآن میں 4 آیتاں تواڈے سامنے پڑھیاں دے، انہاں 4 آیتاں دا ترجمہ کر کے تواڈے کول اجازت چاہواں گا۔ تو جو کرنا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے تسی ادھے گھنٹے چمکوانا چاہتے ہو۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما۔
فرمایا بے شک اللہ دے فرشتے اپنے پیغمبر تے درود پڑھ دے نے اے ایمان والو تسی بھی میرے پیغمبر تے درود پڑھو او لوگ جڑے اللہ نو تکلیف دیندے نے اللہ دیاں گستاخیاں کردے نے اللہ دے رسول دیاں گستاخیاں کردے نے فرمایا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ انہاں تے دنیا تے وی لعنتاں تے آخرت دے اندر وی لعنتاں اللہ فرماندے نے بدبختاں واسطے میں رسوا کن عذاب تیار کیتے اگے اللہ فرماندے نے مومناں تے گستاخ نے یعنی صحابہ دے گستاخ نے انہاں تے وی اللہ دیاں لعنتاں جڑے اہل بیت دے گستاخ نے انہاں تے وی اللہ دیاں لعنتاں میں اللہ تعالی دی ذات دے حوالے نال نبی پاک دی ذات دے حوالے نال پچھلے دنوں فیصلہ باد جناب سائیوال دے اندر گفتگو کر چکا آئیے اگلی بات تواڈے سامنے رکھنا چاہنا وا جو صحابہ دا حق کے صحابہ نو دینا چاہیے جو اہل بیت دا حق کے اہل بیت نو دینا چاہیے اس حوالے نال چند گزارشات کرنا چاہنا وا میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ پکے مومن نے جدوں ایمان والیاں دا تذکرہ آندا ہے میرے ول ویکھنا دھیان کرنا توجہ کرنا جدوں ایمان والیاں دا تذکرہ آندا ہے اللہ دی قسم قرآن دے اندر جتھے لفظ آمنو آئے سب تو پہلا ادا مخاطب نبی پاک دے صحابہ نے ایتھے اللہ فرماندے نے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر مکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا فرمایا او لوگ جڑے مومنہ دیاں گستاخیاں کر دینے بغیر کسے وجہ تو بغیر کسے گل تو نبی پاک دے صحابہ نو دکھ دین دینے نبی پاک دے یاران دیاں گستاخیاں کر دینے او بڑے وڈے بدبخت نے بڑے بڑا وڈا گناہ کر دینے اللہ صحابہ کیسے نے صحابہ دا ایمان کیسا ہے اللہ دے قرآن نے بیان کیتا اللہ فرمان دینے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم اے او مومن نے جنہ پہلا کلمہ پڑھیا پہلا ایمان لے کر کے آئے پہلا میرے پیغمبر دی رسالت دیاں گواہیاں دتیاں صحابہ کیڑے مومن نے توجہ کرنا سائیوال دیو باسیو وکیل والے دیو باسیو اردا گرتوان والے ساتھیو صحابہ اونے اللہ دی قسم سب تو پہلا کلمہ پڑھن والے سب تو پہلا نمازاں پڑھن والے سب تو پہلا جہاد کرن والے سب تو پہلا قرآن پاک دیاں تلاوتاں کرن والے سب تو پہلا میرے پیغمبر دیاں زیارتاں کرن والے فرمایا والسابقون الاولون پہلا ایمان لے کر کے آن والے اللہ سونیا سائیوال دے باسی سوال کر دینے تیرے پیغمبر دے یارہ نے کنڈ دا ایمان لے کے آندہ لوگ گلہ کر دینا تو ایمان لے آندہ ماذا اللہ فرمان دینے غلط کہیں دینے میں رب کہنا ان اللذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا اے او لوگ نے جنہ کہہ لیا ساڑا رب اللہ میرے دو استقامت دا مظاہرہ کیتا لوگاں جلدے انگاریاں تے لٹایا صحابہ امام دا پلہ چھوڑیا نہیں چھوڑیا لوگاں سوڑیاں تے لٹکایا صحابہ امام دا پلہ نہیں چھوڑیا وطن بے وطن ہوئے صحابہ امام دا پلہ نہیں چھوڑیا بیوی قربان کیتی بچے قربان کیتے گھر-بار قربان کیتے وطن قربان کیتے جاننا قربان کر دیتیاں لیکن امام دا دامن نہیں چھڑیا اللہ فرمان دے لے ثم استقاموا کلمہ پڑھن دے بعد ڈٹ گنے ربون اللہ کہن دے بعد ڈٹ گنے تے ایسے
ڈٹے نے ایسے ڈٹے نے فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ انہاں دی استقامت ویکھن واسطے انہاں دا ایمان ویکھن واسطے آسماناں تو فرشتے آندے نے میں کہنا کائنات دے لوگو میرے پیغمبر دا بلال چلتے انگاریاں تے لیٹیاں ہوئے گا حضرت بلال دی چربی پگھل پگھل کر کے انگارے بجھ گئے ہونگے تے جبریل میرے پیغمبر دے بلال نو ویکھ کے کہندا ہے گا واہ مالکا بلال دی شکل دے اندر استقامت دا پہاڑ بڑا چھڑے آئی اللہ اکبر اللہ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا انہاں دتیاں نے جانا انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے تائیوں رب نے وی رتبے کمال دیتے نے انہاں دتیاں نے جانا انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے وی رتبے کمال دیتے نے سفراں دے وچ جن کندے ہاتھ چھایا ہے سفراں دے وچ جن کندے ہاتھ چھایا ہے سب بھاویں ڈنگ مارے یار نہ جگایا ہے اور سفراں دے وچ جن کندے ہاتھ چھایا ہے سب بھاویں ڈنگ مارے یار نہ جگایا ہے اج بھی آقا جی تے نال ستے نے تائیوں رب نے وی رتبے کمال دیتے نے انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے وی رتبے کمال دیتے نے بڑا کمال دا جملہ سکی ربنا آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے وہ قربان ہو گیا دی سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتے ذرا کھچ کے کو سبحان اللہ آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے چھوڑے دے اشاریاں تے قربان ہو گئے جنتاں دے انہاں لئی اعلان ہو گئے گھر بار بیوی بچے وار دیتے نے تائیوں رب نے وی رتبے کمال دیتے نے اللہ فرماندے نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار فرمایا پہلا کلمہ پڑھن والے میں مومناں دی گل کردا پیا وا جنہاں دا دفاع کرنا اللہ دی قسم رب دی سنت ہے میرے محمد پاک دی سنت ہے تو انہاں صحابہ دی عظمت دفاع بیان کریے اللہ فرماندے نے پہلا کلمہ پڑھ والے مہاجر ہون تے پاویں انصار ہون پاویں نبی پاک دی آخیر والی زندگی دے اندر میرے پیغمبر دا مکھڑا ویکھ کے کلمہ پڑھ والے امیر معاویہ غدر تے ابو سفیان ہون فرمایا انہاں تے میں رب راضی ہو گیا بے ایک سان رضی اللہ عنہم ورضوان میں انہاں تے راضی ہو گیا میرے تے راضی ہو گئے نے اللہ سنیا تو اپنے پیغمبر دے یاراں تے انہاں مومناں تے راضی ہویا تے انعام کیتا تا کیتے اللہ فرماندے نے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ فرمایا انہاں دے ایمان وے کر کے میں ڈر راضی ہو گیا چلتے پھر دے زمین تے نے میں انہاں دے جنت دے اندر مغالت امیر کر چھڑے نے میں ایویں گل ہی کر دی تھی قرآن دی آیت دا ترجمہ کیتے اور میں حدیث پاک تواڈے سامنے پیش کرنا چاہنا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن قدر تے عمر نو بلایا آپ فرماندے نے عمر سونیا ایک دن میں خواب ویکھیا خواب دے اندر جنت ویکھیا جنت دے اندر ایک میں مغال ویکھیا بڑا خوبصورت میں نو مغال لگیا نے اس مغال دے اندر داخل لگیا نا اللہ اللہ میں پوچھیا اے مغال کیدا مغال میں نو دسیا گیا سونیا اے تواڈے عمر دا مغال جدوں مینوں عمر تیرا مغال دسیا گیا نا نے اس مغال دے اندر داخل ہویا نا عمر سونیا میں ویکھیا کہ اس مغال دے کونے دے اندر ایک عورت بیٹھی وضو بھی کر دیے اے عمر سونیا جدوں میں اس عورت نو ویکھیا نا مینوں تیری غیرت یاد آ گئی عمر مینوں تیری غیرت یاد آ گئی یہ تو پتہ چلدا میرے پیغمبر دا عمر غیرت والے عمر
عمر غیرت والے اللہ اللہ میں بڑا سوچیا میں بڑا غور کیتا آج لوگ حضرت عمر دے نام تو جل دے کیوں نے حضرت عمر دے نام تو سڑ دے کیوں نے حضرت عمر دا نام سن کے کمب دے کیوں نے حضرت عمر دا نام سن کے یہ جناب کالے کیوں جمدے نے سیاہ کیوں جمدے نے وہ دی وجہ ہے اللہ دی قسم میرے پیغمبر دا عمر غیرت مند عمر دا دشمن بغیرت غیرت تے بغیرتی ایک جگہ تے کٹھی ہو سکتی نہیں ہو سکتی اے بھی میں اپنے کولوں گل نہیں کر دیتی سننا میرے پیغمبر دا فرمان حبیب گریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام فرماندے نے آپ فرماندے نے عمر مینوں اللہ دی قسم جی دے ہاتھ دے اندر میں محمد دی جان تو جس رستے تے چلنے او رستہ شیطان بھی بدل لیندا ہے او رستہ شیطان بھی چھڑ دیندے ایویں نہیں میرے پیغمبر نے ہاتھ چوک کے دعاواں منگیاں اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب سائی وال وکیل والے دے عباسیہ اڈ اسی دکان ویکھیے تے دکان رب کول منگ لینے اڈ فیکٹری چنگی لگی تے فیکٹری منگ لی اولاد کوئی نہ ہوئے تے رب کول اولاد منگ لینے میرے پیغمبر نے رب کول منگیا تے عمر منگیا اللہ سونیا عمر چاہیے اسلام دی عزت چاہیے تے عمر عطا کر دے کیا منظر ہوئے گا منگن والا میرا مصطفیٰ ہوئے گا عطا کرن والا عرشہ والا خدا ہوئے گا آن والا عمر ہوئے گا یار نے گئے یار تو ایک یار منگیا شانہ والا عمر جرار منگیا گو سبحان اللہ یار دے تکا سٹارٹ کیوں ترہ تمہیں اچھو کے گو سبحان اللہ پتہ لگے انہوں بولے ہو کی گالے آج مسئلہ کی کچھ اوڑان دا انتظام نہیں کیتا کری صاحب یار نے ہے یار تو ایک یار منگیا شانہ والا عمر جرار منگیا یار نے گئے یار تو ایک یار منگیا شانہ والا عمر جرار منگیا کفر تے سامنے حق تے اعلان لئی دین سلام سارے جگ تے پھلان لئی کفر دے سامنے حق تے اعلان لئی دین سلام سارے جگ تے پھلان لئی کڈا سونا ہائے کڈا سونا ہائے کڈا سونا آقا وفادار منگیا شانہ والا عمر جرار منگیا یار نے گئے یار تو ایک یار منگیا شانہ والا عمر جرار منگیا میں دعوے نال کہنا جدوں دا جلسہ شروع ہویا جڑا ہن تک نہیں بولیا اے جملہ سن کے تڑپ کے کہے گا سبحان اللہ عمر آیا عمر نو جان دی خدائی ہے عمر نے کفر دی کیتی تباہی ہے عمر آیا عمر نو جان دی خدائی ہے عمر نے کفر دی کیتی تباہی ہے کافر لی ننگی تلوار منگیا منافق لی ننگی تلوار منگیا شانہ والا عمر جرار منگیا یہ تسی میرے نال مل کے پڑھو پتہ لگے جن بیٹھے نے عمر پاک دے نوکر بیٹھے نے یار نے گئے یار تو ایک یار منگیا شانہ والا شانہ والا شانہ والا تسی بولو میں اگلا جملہ سناوا تواڈی سارے دن دی تھکاوٹ اترے شانہ والا عمر جرار منگیا دساں کی میں عمر دی کڈی اچھی شان عمر جب بولیا تے بڑیا قرآن دساں کی میں عمر دی کڈی
اچھی شان عمر جب بولیا تے بڑیا قرآن کڈا سونا آقا کردار منگیا شانہ والا عمر جرار منگیا اللہ نے نہ دی امام دا تذکرہ فرمایا والسابقون الاولون من المغاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنهار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم فرمایا میں نہ تیراضی میرے تیراضی جنت ہے نواستے تیاروں دے اندر ہمیشہ رہن گے یہ نواستے بڑیاں وڈیاں کامیابیاں نے ایک اور مقام نبی پاک دے صحابہ دے امام دا تذکرہ قرآن پاک سننا اپنا امام دادا کر دیا جانا سینہ ٹھنڈا کر دیا جانا سورہ آل عمران آخری رکوع تے آخری صفحے دی آخری آیت توجہ کرنا اللہ توجہ کرنا آخری آیت نام دونوں آیت پڑھن لگا اللہ فرماندے نے فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ فرمایا وہ لوگ جڑے اللہ دے رستے دے اندر نکلے یا کرم دے اندروں نکال دیتے گئے انہاں نو ساڈے رستے دے اندر رب کہہ رہے ساڈے رستے اندر تکلیفاں دتیاں گئیاں فرمایا اے لڑے نے لڑدے جامے شہادت کر گئے نے انہاں کونے نہ دیاں زندگیاں دے اندر اگر بھی کتائیاں ہو گئیاں نے فرمایا اللہ اکفرن عنہم سیئاتہم اسین دیاں گٹیاں دور کر دیتیاں نے والا ادخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار اسین نو ضرور جنتاں دا مہمان بنانے کائنات دے لوگوں نبی پاک دے صحابہ دے بارے تبرہ کرن والا نبی پاک دے یاراں دے بارے گل کرن والا دنیا دا لعنتی انسان ہے قرآن کہہ رہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر مکتسبوا جڑے لوگ مومناں نو تے مومنات نو بغیر کسے قصور تو دکھ دیندے نے یا گستاخیاں کر دے نے پچھلی آیت دے اللہ فرماندے نے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ تے اس آیت دے اگے اللہ فرماندے نے فرمایا فقط احتملوا بہتانا و اسما مبینا صحابہ دیوں گستاخیاں کرنے والے الزام لگاندے پہنے بہتان لگاندے پہنے بڑے بڑے گناہ کردے پہنے اس واسطے لوگوں نبی پاک دے صحابہ دی شان نہ کٹانی ہے نہ ودانی ہے جڑا صدیق دا مقام ہے صدیق دا مقام ہے جڑا فاروق دا مقام ہے فاروق دا مقام ہے جڑا عثمان دا مقام ہے عثمان دا مقام ہے جڑا علی دا مقام ہے علی دا مقام ہے جڑا امیر معاویہ دا مقام ہے امیر معاویہ دا مقام ہے رضوان اللہ علیہ مجمعین صحابہ دے بارے مومن دا کیتا ہونا چاہیے صحابہ سارے مومن نے سارے دے سارے جنتی نے ایتے صحابہ دا تھوڑا جہا تعارف کرایا لو اہل بیت دا تعارف کرا دیواں اللہ فرماندے نے یا ایھا النبی کل ازواجکا و بناتکا فرمایا سونے اپنی بیویاں نو کہہ دیجئے اپنی بیٹیاں نو کہہ دیجئے اج لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اہل بیت دے حوالے نال پریشانی دا شکار نے صرف 5 لوگاں نو اہل بیت مندے نے اللہ اکبر اللہ 5 تنو صرف مندے نے حضرت فاطمہ نو من لے آؤ حضرت علی نو من لے آؤ حضرت حسن نو من لے آؤ حضرت حسین نو من لے آؤ صرف اہل بیت دے نانا نبی پاک دیاں ساریاں بیویاں میرے پیغمبر دی اہل بیت نے جنہیں اماں خدیجہ دے احترام ہے انہیں اماں عائشہ دے احترام ہے جنہیں بی بی زہرا دے احترام ہے انہیں حضرت ام کلثوم زینب دے رقیہ دے احترام ہے جنہیں حضرت علی دے احترام ہے انہیں کائنات دے لوگوں حسن و حسین دی احترام ہے نبی پاک اسلام و اسلام دے تانے دے دیگر افراد دا بھی احترام ہے اہل بیت دا مقام کیا گئے اللہ فرماندے نے انما
युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैति व युतह्हिरकुम तत्हीरा। अल्लाह अल्लाह अहले बैत दा मुकाम है। ये नबी पाक दे तमाम अहले बैत नूं पाक मन्निया जाए। नबी पाक दे अहले बैत तमाम बोलो मुसलमान दा अहले बैत दे बारे क्या कीते? नबी पाक दे तमाम अहले बैत बोलो क्यों संगदे हो? नबी पाक दे अहले बैत पाक ने कुरान कह रही है को वली है। अल्लाह फरमाते ने गुनाह दे नेड़े नहीं जाना। को पीर है फरमाया गुनाह दे नेड़े नहीं जाना। वो हाफिज ते कारी है फरमाया गुनाह दे नेड़े नहीं जाना। जो नबी पाक दे अहले बैत दियां वारियां आईयां फरमाया गुनाह मेरे पैगंबर दे वेड़े नहीं जाना। नबी पाक दे अहले बैत दे करीब नहीं जाना। अल्लाह को अकबर अहले बैत दा मुकाम अल्लाह दे कुरान दा एक और मुकाम समात फरमाना। अल्लाह फरमाते ने कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुरबा। अल्लाह फरमाते ने सोनिया कायनात दे लोगां नूं ऐलान कर दियो मैं 23 साल अल्लाह दी तौहीद दा पैगाम दिता। मैं पत्थर खाए मैं रातां नूं उठ करके तुहाडे वास्ते दुआवां मंगियां। मेरियां बेटियां नूं तलाकां दित्तियां गईयां। मैनूं जख्मी कीता गया मक्कियों कढिया गया। मैं वतनों बेवतन होया हिजरत कीती। अल्लाह मेरे एवज दे अंदर तुहाडे कोल और कोई चीज नहीं मंगदा। ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुरबा। ओए मेरी उम्मत दे लोगों मेरे अहले बैत दी इज्जत करे आजे। मेरे अहले बैत नाल प्यार करे आजे। मेरे अहले बैत नाल मोहब्बत करे आजे। सिर्फ पंजा नाल प्यार नहीं करना नबी पाक दे सारे अहले बैत नाल प्यार करने। नबी पाक दियां 13 बीवियां 13 दा एहतराम करने। नबी पाक दियां सारियां बीवियां दा एहतराम करने। मेरे पैगंबर दियां 4 बेटियां 4 दा एहतराम करने। 4 दा एहतराम करने। मेरे पैगंबर दे जितने नवासे जितनियां नवासियां सारियां दे एहतराम करने। नबी पाक दे जितने दमाद सारियां दे एहतराम करने। मेरे पैगंबर दे ससुर उन्हां दा एहतराम करना जिन्हां कलमा पढ़िया ईमान लै करके आए। अल्लाह को अकबर जदों ससुराल दा तज़किरा करिए मेरे पैगंबर दे ससुराल दे अंदर अबू बकर भी आंदे ने उमर भी आंदे ने अबू सुफियान भी आंदे ने। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अहले बैत दी तौकीर करनी है इज्जत करनी है एहतराम करनी है। अल्लाह को अकबर अहले बैत दे ओसियां ने जिन्हां दी इज्जत ते कर पाए ते आसमान वाला कुरान आसमाना तो कुरान पाक नाज़िल फरमाए। आसमान वाला रहमान आसमाना तो कुरान नाज़िल करे। अल्लाह फरमाते ने वलौला इज़ समिअतुमूहु कुल्तुम मा यकूनु लना अन नतकल्लम बिहादा सुब्हानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। मेरे पैगंबर दे अहले बैत कौन ने? हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाहु ताला दे बारे मेरे पैगंबर ने फरमाया वे अन्ना फातिमा तसज्जिदतु निसाई अहलिल जन्ना। मेरी बेटी फातिमा जन्नती औरतां दी सरदार है। ते अम्मा आयशा दे बारे मेरे पैगंबर ने फरमाया एक दिन मेरे पैगंबर तशरीफ फरमाने आप फरमाते ने या आयशा हाज़ा जिब्रील अलैहि युकरियुकि सलाम। ऐशा जिब्रील मेरे को आके बैठे तेरे ते सलाम पढ़दा पिया है। नबी पाक दे अहले बैत दा एहतराम करने। जेड़ा भी नबी पाक दे अहले बैत दा फर्द दी इज्जत करनी एहतराम करने तो जो करना प्यार मोहब्बत दा कराना बोलना चाहना मा ज़हरा रसूल दी बेटी है ऐशा सिद्दीक दी बेटी है। ज़हरा रसूल दी बेटी है ऐशा सिद्दीक दी बेटी है। ए शजरा इको घर दाए इस गल तो मुनकर सड़दा है। इस गल तो मुनकर सड़दा है। ज़हरा रसूल दी बेटी है ऐशा सिद्दीक दी बेटी है। ए शजरा इको घर दाए इस गल तो मुनकर इस गल तो मुनकर सड़दा है। महबूब ने जद ऐलान किता सिद्दीक ने सब कुर्बान किता। महबूब ने जद ऐलान किता सिद्दीक
सिद्दीक ने सब कुर्बान किया पहले कलमा सिद्दीक ने पढ़िया है फिर लड़ महबूब दा फड़िया है ताबेदार हुजूर अनवर दाए इस गल तो मुनकर सड़दा है इस गल तो मुनकर सड़दा है आ तैनू दस्सा मैं आका दियां धियां दा आ तैनू दस्सा मैं आका दियां धियां दा ज़ैनब ज़हरा कुलसूम रुकैया दा आ तैनू दस्सा मैं आका दियां धियां दा ज़ैनब ज़हरा कुलसूम रुकैया दा ए बेटियां पाक रसूल दियां ए धियां पाक रसूल दियां इन भेड़ा पाक बतूल दियां ए धियां पाक रसूल दियां इन भेड़ा पाक बतूल दियां ए गुलशन मदनी सरवर दाए इस गल तो मुनकर सड़दा है इस गल तो मुनकर सड़दा है इस गल तो मुनकर सड़दा है ज़हरा रसूल दी बेटी है ऐशा सिद्दीक दी बेटी है ए शजरा इको घर दाए इस गल तो मुनकर सड़दा है इस गल तो मुनकर सड़दा है नबी पाक दे अगले बैत हर एक घर घराने दा बड़ा अजमत वाला आखिरी गल करके बात खत्म करना चाहना हज़रत आयशा दी गल करा बड़ा मुकाम है अम्मा हफ्सा दी गल करा बड़ा मुकाम है अम्मा खदीजा दी गल करा बड़ा मुकाम है नबी पाक दियां तमाम बेटियां दा बड़ा मुकाम है आप दियां तमाम बीवियां दा बड़ा मुकाम है आप दे तमाम अहले बैत दा बड़ा मुकाम है लेकिन आइए मैं गल मुकदी मुकाना चाहना अहले बैत दे एक फर्द जिन्हां नु सैयदना कदर ते हुसैन रज़ी अल्लाह ताला को किया जांदे कौन हुसैन दो हदीसां पढ़ांगा ते गल मुका देवांगा मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थक गए बस करा फिर पढ़ो दुरूद पाक जनाब मुहम्मद बोलो बोलो सल्लल्लाहु नबी पाक दे घराने दी गल हुंदी पई ते एडे सुस्त पै गए हो हबीबे किबरिया जनाब मुहम्मद मेरे आका दियां सिफातां पे आकार दा ज़माना मेरे सोगड़े दियां सिफातां पे आकार दा ज़माना मेरे मदनी दियां सिफातां पे आकार दा ज़माना सब सोगड़े तो सोगड़ा हसनैन दा नाना सब सोगड़े तो सोगड़ा हसनैन दा नाना मेरे आका दियां सिफातां रब कसम उठाइया ने विच कुरान दे आया ने रब कसम उठाइया ने विच कुरान दे आया ने चेगेरा मेरे आका दा चेगेरा मेरे मदनी दा जिवें हुस्न खजाना चेगेरा मेरे आका दा जिवें हुस्न खजाना सब सोगड़े तो सोगड़ा हसनैन दा नाना क्यों आका मैं चल वरीगा जग जान दा सारा तो आका मैं चल वरीगा जग जान दा सारा मेरे आका मदनी दत सन भी दीवाना मेरे आका मदनी दत सन भी दीवाना सब सोने तो सोगेड़ा उदे रुत बिना कोई तोले उदे रुत बिना कोई तोले ओदी के
केड़ा रीस करे जिते लब्बा उत्ते रब बोले ओदी केड़ा रीस करे जिते लब्बा उत्ते रब बोले जिदा जग दीवानाए जिदा जग दीवानाए सागरा दबा पाए हसने निंदा नाए सागरा दबा पाए हसने निंदा नाए वो मदीने दी लोईए वो मदीने दी लोईए जिते लड़ी असी लगिया ओ नवर कन कोई इस वाते मैं कह रहा मेरे आका दिया सिफता पे अकार दा ज़माना मेरे मदनी दिया सिफता आगे मैं जड़ी बात बयान करना चाह रहा मेरे पैगंबर दे अखले बैत दा एहतराम कीजिए इज्जत कीजिए मेरे पैगंबर दे अखले बैत दी क्योंकि दे वास्ते इन्हां दी इस्मत बड़ी इन्हां दा मुकाम बड़े मेरे पैगंबर दे सहाबी हज़रत याला बिन मुर्रा रज़ियल्लाहु ताला को बयान करदे ने एक दिन मेरे पैगंबर मदीना पाक दे बाजार दे अंदर निकले नबी पाक दे कुछ सहाबा मेरे पैगंबर दे नाल ने ऐने चलदियां 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 रहमत कायनात नी सलातो व सलाम दी नजर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला को ते पैना सैयदना हुसैन गली दे अंदर बच्चियां नाल खेलदे पैने मेरे पैगंबर दियां नजरां पईयां नबी पाक नी सलातो व सलाम ने अपनी चाल नु तेज कर दिता हज़रत हुसैन ने मेरे पैगंबर नी सलातो व सलाम नु आंदियां वेखिया ना अगे लग के दौड़ना शुरू कर दिता जिवें बच्चे मापियां नु नाज वखांदे ने नखरे वखांदे ने लाड वखांदे ने हज़रत हुसैन अगे अगे चलते जा रहे ने तेज कदमां नाल भजदे जा रहे ने मेरे पैगंबर ने सैयदना हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला नु पकड़ लिया इंज नबी पाक ने अपना एक हाथ हज़रत हुसैन दे सिर दे थल्ले रख लिया एक हाथ मेरे पैगंबर ने हज़रत हुसैन दी थोड़ी ते रख लिया नबी पाक ने अपने होंठ हज़रत हुसैन दे होंठां ते रख दिते बार बार मेरे पैगंबर हज़रत हुसैन दे होंठां तो चुमदे पैने बोसे देंदे पैने ते आप फरमा रहे ने आलो हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन अखबल्ला मन अगब्बा हुसैना पैगंबर नाले हज़रत हुसैन नु चुमदे जांदे ने ते नाले फरमांदे जांदे ने हुसैन मेरा ते मैं हुसैन दा हुसैन मेरा ते मैं हुसैन दा एक बारी तुसी भी सारे मिलके को हुसैन साडा ते असी हुसैन दे ओदी वजह है साडे कोले हुसैन वाला कीदा साडे कोले हज़रत हुसैन वाली नमाज साडे कोले हज़रत हुसैन वाली अजान अगर साडे कोले हज़रत हुसैन वाले रोजे साडे कोले हज़रत हुसैन वाला कीदा फिर गज के बोलो ना मोहब्बत नाल बोलो हुसैन साडा ते असी हुसैन दे मेरे पैगंबर नाले हज़रत हुसैन नु चुमदे जांदे ने ते नाले फरमांदे जांदे ने आलो हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन अखब्बल हुसैना अल्लाह हुसैन मेरा ते मैं हुसैन दा जेड़ा हुसैन नाल प्यार करदा तू दे नाल प्यार कर इन कह लिए मेरे पैगंबर दा पैगाम मेरे पैगंबर दी मोहब्बत हज़रत हुसैन नाल ते अगले बैत नाल चैन देंदे करार देंदे ना हुसैन दा सीना ठार देंदे ओ सुभान अल्लाह गज के को सुभान अल्लाह चैन देंदे करार देंदे ना हुसैन दा सीना ठार देंदे चैन देंदे करार देंदे ना हुसैन दा सीना ठार देंदे ओ कुनाना कंदियां ते चींदे ओ कुनाना कंदियां ते चींदे
خدا دی بڑے بوس دیندے زبان چسا کے تے اتار دیندے نا حسین دا اگلے حدیث دا کیتا چین دیندے قرار دیندے نا حسین دا چین ٹھار دیندے انما یرید اللہ یجگبانکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا چین دیندے قرار دیندے نا حسین دا چین ٹھار دیندے الحسین منی وانا من الحسین چین دیندے قرار دیندے نا حسین دا چین ٹھار دیندے اخب اللہ من اخب حسینہ چین دیندے قرار دیندے نا حسین دا چین ٹھار دیندے ان الحسن والحسین وما ریگا نتایا من الدنیا چین دیندے قرار دیندے نا حسین دا چین ٹھار دیندے ان الحسن والحسین سجدہ شباب اہل الجنہ چین دیندے قرار دیندے نا حسین دا چین ٹھار دیندے میرا کیتا تے یقین بڑا پیارا لگتا او دینا ندی دا ٹھار دیندے نا حسین دا چین ٹھار دیندے اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہے فرمایا انما یرید اللہ یذہبانکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ اکبر اللہ اہل بیت بھی سانو جان تو پیارے صحابہ بھی سانو جان تو پیارے صحابہ محمد دے در والے اہل بیت محمد دے گھر والے تے مسلک اہل حدیث اور مسلمان دا مسلک نہ کسی دی شان کٹان دے نہ کسی دی شان ودان دے رب رب مصطفیٰ مصطفیٰ علی علی ولی ولی صدیق صدیق علی علی حسین حسین اسلام دے اندر ہر جگہ تے ہر بندے نو حق حاصل ہے لیکن کسے دا حق کسے اور نو دینا ظلم ہے گناہ ہے زیادتی ہے صدیق اکبر دا اپنا مقام ہے حضرت علی دا اپنا مقام ہے اہل بیت دا اپنا مقام ہے اہل بیت دا اپنا مقام ہے صحابہ کرام دا اپنا مقام ہے اللہ تعالیٰ اہل بیت صحابہ دی سچی محبت نصیب فرمائے انشاءاللہ ساریاں فرمائشاں پھر کتے پوریاں کرانگے آخر دعوی جا آنکھیں گلیمہ ہویا کمالے ساڑھے بھائی کاری بلال عزیزی صاحب انہاں دا حکم نہیں موڑیا جا سکتا ویسے میں ادھا گھنٹہ لیٹ ہو گیا آنکھیں گلیمہ ہویا کمالے جیتا سانی کوئی نہیں او ملیا لالے جیڑا سب تو سوڑے انہوں لے کے آئیا آکے گلیمہ ہستا تے گھنڈی سجری سویرے ہستا تے گھنڈی سجری سویرے اتے خیر ہووے جتے رکھ دا پیرے اتے خیر ہووے جتے رکھ دا پیرے کیوں جیڑا سب تو سوگڑے انہوں لے کے آئیاں آکے گلیمہ ہویا کمالے اور حضرت گلیمہ پتا کی کہہ دیا نے اس وچتے سکیاں وچی کدی ونڈنی کیتی اس وچتے سکیاں وچی کدی ونڈنی کیتی انہوں سوڑے لگیا کدی کنڈنی کیتی
اینو سونے لگیا کدی کنڈ نہیں کیتی کیوں جیڑا جب تو سوگنے انو لے کے آئیا آکے گلی ماں سکتین احمد اللہ ملائے سکتین احمد اللہ ملائے انو لک سلام جسمان جائے کیوں جیڑا سب تو سوگڑے انو لے کے آئیا آکے گلی میں آئے کہ سوال آیا جی اجڑے مولانا فوت دو انہوں نے بارے تو اٹھا کی عقیدہ ہے مشرک پاہمیں زندہ ہے تے پاہمیں مردہ مشرک مشرک یہ آخر دعویٰ یا الحمدللہ ابھی آپ کے سامنے قاری احمد حسن صاحب ساجد بڑائی جارہ نرالا اختار فرمائے تھے اللہ خالق کائنات حضرت کے علم و عمل میں برکت فرمائے ہر دل عزیز شخصیت میری مراد قاری محمد بلال عزیزی صاحب خوشام دیتے ہیں پہچانے لگی تیر نامی احمد صاحب آپ سامنے حضرت مولانا قاری احمد بلوچ صاحب السلام علیکم جب یہ طریقہ تشریف رکھے کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہوگی میں چند منٹ کی حاضری لگوا کے آپ سے اجازت چاہوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا صدق اللہ العظیم بہت خوشی ہوئی ہے اس جگہ پر حاضر ہو کے جو مدرسے اور مسجد کے لیے محترم مقبول صاحب نے جو جگہ وقف کی ہے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مٹی سے سونا پیدا کرے اور ایسے ایسے افراد پیدا کرے جو قرآن و سنت کی اشاعت کا باعث اور ذریعہ بن سکے محترم قاری خالد یعقوب صاحب ہمارے چھوٹے بھائی ہیں بہت پیارے دوست بھائی ہیں میری ان کے لیے بڑی خاص دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے دین کا زیادہ سے زیادہ کام لے ابھی جوانی کی حالت میں ہے نیا نیا تجربہ ہے نیا نیا کام شروع کر رہے ہیں میری آپ تمام بھائیوں سے التجا ہے کہ ان کے ساتھ بڑی خاص محبت اور اپنا دست شفقت ان پر رکھے تاکہ وہ اس کام کو سر انجام دے سکے حضرات
दीन का काम करना हजरात एक ऐलान है कारी साहब की तरफ से कि हजरत किबला सैयद ज़ियाउल्लाह शाह साहब बुखारी वो तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह उनके और आपके दरमियान सिर्फ चंद मिनट के लिए खड़ा हूँ। जो ही वो शाह साहब तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। हजरात दीन का काम करना बाहर खड़े हो के ऐसे लगता है कि जैसे बहुत आसान है, और ये जो लोग दीन का काम कर रहे हैं बड़ी मौजें मार रहे हैं, और फिर सिर्फ इसी हद तक ये बात नहीं जाती, बल्कि होता ये है कि हम अपनी बैठकों में, अपनी मस्जिदों में 2-2, 4-4 बंदे हल्का लगाकर उलमा के खिलाफ, कुर्रा और हुफाज के खिलाफ तरह तरह की बातें, गीबतें करते हैं और उनके पीछे बातें मुख्तलिफ तरह के घड़ घड़ के लोगों को सुनाते हैं। मैं आपको एक बात अर्ज करता हूँ। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बहुत नेक मुत्तकी आदमी सारी रात खड़ा होकर इबादत करता रहे और एक आलिम सारी रात सोता रहे, उसकी इबादत करना और उसका सोना वो ज्यादा बेहतर है उस इबादत करने वाले से। और फिर आप अंदाजा लगाएं कि इस दौर के अंदर, आज के हालात में, कि जब नफ्सा नफ्सी का आलम है और हर शख्स सुबह शाम 4 आने कमाने के चक्कर और फिक्र में लोग पागल हो रहे, इस दौर में कुरान और सुन्नत की परवाह करना, कुरान और सुन्नत के बारे में सोचना, इसकी इशाअत के बारे में, इसके इल्म के बारे में, इसकी तरवीज के बारे में गौर करना, सोचना, हज़रात ये कोई मामूली काम नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों मैं तो जा रहा हूं और फिर मैं ये अपना इल्मी विरसा और ये रिसालत की अमानत मैं अपने उलमा के सपुर्द करके जा रहा हूं। और आपने फरमाया, उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा नबियों के वारिस होते हैं। हज़रात मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूं, अगर आपने वो जिंदगी में पल्ले बांध ली तो आप कभी भी उलमा के खिलाफ बात नहीं करेंगे। एक किसी बहुत बड़े आलिम दीन का ये कौल है, फरमाते हैं कि लहूमुल उलमाई मस्मूमुन, उलमा का जो गोश्त होता है वो जहर आलूद होता है। जो शख्स उलमा को काटने की कोशिश करता है, दीनदारों को काटने की, मतलब उनके पीछे बातें करना, प्रोपेगेंडा करना, गीबतें करना, चुगली करना, हसद करना, बुग़्ज़ करना, जो शख्स उलमा से इस तरह का रवैया रखता है, अल्लाह उसको तबाह बर्बाद कर देता है। मैंने छोटी उम्र में अपनी आंखों से अपने जामिया अज़ीज़िया के दाएं बाएं कई ऐसे घर देखे, ऐसे मैंने कई लोग देखे कि जो बड़ा बुग़्ज़ करते थे इदारे के साथ। हर वक्त कोई ना कोई प्रोपेगेंडा, हर वक्त तालिब इल्मों के खिलाफ कोई ना कोई बातें, हर वक्त मदरसे के खिलाफ कोई ना कोई बातें। सच्ची बात यह कि आज इदारा कायम है, वो लोग पता नहीं कहां के कहां दफा हो गए, कहां के कहां चले गए, उनकी औलादें कहां गुम हो गई, वो पता नहीं कहां गुम हो गए, मगर आज इदारा मौजूद है। उसकी वजह यह है, उसकी वजह यह कि हम जितने मर्जी बुरे हो जाएं फिर भी निस्बत जनाब रसूलुल्लाह के साथ, जितने मर्जी कमजोर हो जाएं, गुनहगार हो जाएं, अपने अमाल में कमजोर हो जाएं, फिर भी निस्बत जो है वो बहुत बड़े के साथ है। इसलिए हजरात मेरी आपसे ये गुजारिश है, इस मस्जिद और ये जो जगह बन रही है इसके हवाले से कि अभी बड़ी बातें होगी, लोग कहेंगे लो जी अब तो कारी खालिद बड़े पैसे कमाएगा, कोई कुछ कहेगा। अगर बेचारे ने इस्त्री करके कपड़े पहन लिए तो लोग पता क्या कहेंगे, बड़ा पैसा आ रहा है, बड़े माल आ रहे हैं। बड़ी लोग बातें करते हैं। कारी अच्छा स्वेटर भी पहन ले तो लोग सारा बाजार जो है वो बातें
کرنی شروع کر دیتے. اس لیے حضرات آپ یہ دیکھیں کہ یہ علماء اللہ کے رسول کے دین کے نمائندے ہیں. اگر یہ نہ ہو تو خدا کی قسم آپ کی ایک کے بعد اگلی نسل کو کلمہ بھول جائے. افریقہ میں کیا ہوا؟ افریقہ 90% عیسائی ہو گیا صرف اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے اپنے علماء کی قدر نہیں کی، نتیجتاً نسلوں کی نسلیں عیسائی ہو گئی. یہ شکر کریں یہ علماء آتے ہیں آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرتے ہیں. غلطیاں کوتاہیاں تو ہر ایک سے ہوتی ہیں، مجھ سے ہوتی ہیں، آپ سے ہوتی ہیں. پتہ نہیں ہم اپنی غلطیاں گننے شروع کر دیں تو شمار نہیں کر سکتے. اس لیے بڑے اکابر علماء یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 آنکھیں دی ہیں. ایک آنکھ اپنے عیب دیکھنے کے لیے، ایک آنکھ اپنے عیب دیکھنے کے لیے، اور دوسری آنکھ اگلے کی خوبیاں دیکھنے کے لیے. دوسری آنکھ اگلے کی خوبیاں دیکھنے کے لیے اور ایک اپنے عیب دیکھنے کے لیے. اس لیے ہمیشہ دوسرے کی خوبیاں دیکھو، برائیاں مت دیکھو، غلطیاں مت دیکھو، کیونکہ غلطیاں دیکھنے والی بھی وہ ذات ہے، معاف کرنے والی بھی وہ ذات ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ ہم کسی کی خوبی دیکھیں تو اس کے معاون بن جائیں، اس کے ساتھی بن جائیں. انشاءاللہ تعالی میری یہ دعا ہے اور میری یہ دلی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جگہ کو بہت بڑے بھاگ لگائے. اللہ یہاں سے بڑا کام لے گا، بڑے حفاظ پیدا کرے گا، بڑا دین کا کام لے گا. انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کے ساتھ ہیں. جن احباب نے یہ جگہ وقف کی ہے اللہ تعالیٰ ان کا گھر جنت میں بنائے. ایک بات جو آخری، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ لو جی ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، 200-400-500 روپے کی وہ کوئی اہمیت ویلیو نہیں سمجھتے. سلطان محمود غزنوی نے ایک مسجد بنائی اور اس نے اس مسجد کے دائیں بائیں فوجی پہرا بیٹھا دیے اور اس نے کہا کہ کوئی شخص اس مسجد کے اندر 1 روپیہ نہیں ڈالے گا، میں اپنی پلے سے یہ ساری مسجد بناؤں گا. اور جب مسجد بن گئی تو سلطان محمود غزنوی کو خواب آیا کہ جنت کے اندر اس کا بہت بڑا محل ہے، مگر اس محل کے ساتھ ایک اور محل بھی ہے. وہ بڑا پریشان ہو گیا کہ یہ تو بات سمجھ آتی ہے کہ مسجد کی وجہ سے اللہ نے مجھے وہ محل دیا، مگر یہ ساتھ والا محل کس کا ہے؟ اس نے اپنے ٹھیکیدار کو بلایا. اس نے کہا میں نے تجھے روکا تھا، بتاؤ مسجد میں کس اور بندے نے پیسے ڈالے. اس نے بڑا غور کیا، توجہ کی، بات سمجھ نہ آئی. اس نے کہا جی ایک مستری ہے ترخان جس نے وہ مسجد کا بنایا پرنالا، اس نے اس کی مزدوری نہیں لی اور اس نے کہا تھا چلو مسجد کا کام ہے میں مزدوری نہیں لیتا. اب دیکھیں وہ جو ساتھ والا محل ہے اللہ تعالیٰ نے اس ترخان کو عطا کر دی. اندازہ کرے اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے. سلطان نے کیا کیا؟ مسجد گرا دی، دوبارہ ساری مسجد گرا دی اور سارے شہر کو کہا جو جس کے پاس ہے لے کے آؤ مسجد بناتے. اس لیے حضرات آپ کا بڑے اچھے گاؤں سے تعلق ہے، وکیل والا بڑا اچھا گاؤں ہے. آپ کو چاہیے کہ قاری یعقوب صاحب کے ساتھ بہت تعاون کریں، ان کے دستے بازو بن جائیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس جگہ کو اللہ تعالیٰ 4 چاند لگائے گا. اہلاً و سہلاً مرحبا. محترم قبلہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب ہمارے بڑے مربی، مشفق، مہربان، ہمارے بڑے بزرگوں کی طرح تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا آنا مبارک فرمائے گے. حضرت تشریف رکھیں. تو میں اپنے وعدے کے مطابق، چونکہ شاہ صاحب کی بہت زیادہ مصروفیت ہوتی ہے، میں اپنے وعدے کے مطابق رخصت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم حضرات. آپ احباب دیکھ رہے ہیں کہ خطیب عرب و عجم، مفسر قرآن، فصیح اللسان، حضرت علامہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ، امیر متحدہ جمعیت اہل حدیث پاکستان، اسٹیج کے اوپر جلوہ افروز ہیں. ابھی حضرت کا بیان شروع ہو جائے گا. ان کی آمد سے قبل ہمارے بڑے ہی پیارے بھائی ہیں اور حضرت شاہ صاحب سے ان کا بڑا دیرینہ تعلق بھی ہے اور ان سے بڑا ان کا پیار ہے. محترم قاری عبدالجبار زاہد صاحب، ناظم تبلیغ مرکزی جمعیت اہل حدیث،
ضلع साहिवाल, वो बिल्कुल मुख्तसर वक़्त के लिए 5-4 मिनट के लिए तशरीफ़ लाते हैं। उनके बाद हमारे एक कारी साहब हैं, वो बड़े ज़बरदस्त ज़ीनतुल कुर्रा कारी अब्दुल्ला नईम साहब, उनकी तिलावत होगी, फिर हज़रत का बयान होगा। अभी तक तो इतना टाइम नहीं हुआ, मेरा ख्याल 7:30 भी नहीं हुए होंगे। तो आप दिल जमी से बैठे, अल्लाह ताला आपका आना कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाह। हम्दो सना के बाद बेशुमार दुरूद व सलाम सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन रहमतुल लिल आलमीन की ज़ात ग्रामी पर हूँ। सदर मजलिस, सदर महफिल, उस्तादुल उलमा, मेरे मुरब्बी, मेरे उस्ताद मोहतरम अल्लामा सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब, मोहतरम जनाब मौलाना अहमद यार सदीकी साहब, हमारी जमात और हमारे शहर की पहचान, नाज़िम ज़िला हज़रत मौलाना कारी ज़हार अहमद बलोच साहब और मोहतरम कारी खालिद याकूब साहब और इस इलाके के बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, मैं चंद बातें मस्जिद के हवाले से करना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रूए ज़मीन के ऊपर सबसे पहले जिस चीज़ को बनाया वो अल्लाह का घर है। बैतुल्लाह अल्लाह ने फरिश्तों से तामीर करवाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के रूए ज़मीन से आने से पहले भी सबसे पहले रूए ज़मीन पे जो चीज़ बनाई गई, जिसकी तामीर की गई, वो अल्लाह का घर बैतुल्लाह था। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मक्का मुकरमा से मदीना तैयबा जा रहे थे, और ये वो वक़्त था, ये वो घड़ियां थी, ये वो लम्हात थे जब अहले मक्का ने रसूलुल्लाह के सर मुबारक की कीमत लगा रखी थी कि जो नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को शहीद करके आपका सर मुबारक लेके आए या आपको जिंदा पकड़ के लाए, 100 ऊंट पमा साजो सामान दिया जाएगा। बड़े बड़े लोग इस काम के पीछे दौड़े, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हिजरत के सफर में जो सबसे पहला काम किया, आपने इस रास्ते में जाते हुए अपनी जान की परवाह नहीं की, अपनी माल की परवाह नहीं की, अहले बैत की परवाह नहीं की, अपने घर वालों की परवाह नहीं की। सबसे पहला जो काम किया वो अल्लाह का घर मस्जिद कुबा तमीर फरमाई। आप हिजरत करके मदीना तैयबा तशरीफ लाए, वादिया यसरब में पहुंचे, सहाबा के खैमों का एहतमाम नहीं किया, अपने रहने का इंतजाम नहीं किया। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तैयबा पहुंचकर सबसे पहले मुसलमानों के लिए जिस चीज को तामीर किया वो अल्लाह का घर मस्जिद नबी तामीर फरमाई। और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन मस्जिद की तामीर में पत्थर उठा के लाते, लकड़ियां काट काट के लाई गई, शाखें लाई गई, खजूरों के तने लाए गए, मस्जिद नबी तामीर हो गई। अल्लाहु अकबर। कायनात के इमाम और सहाबा के उस्ताद और सारी कायनात के रहबर रहनुमा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह मुसल्ले के इमाम हैं। आप खड़े, सहाबा ने नजर उठा के देखा, सूरज की किरणें मस्जिद नबी में आती हैं, बारिश होती, मस्जिद में पानी आता, सहाबा कीचड़ के ऊपर सजदे करते, पेशानियों पे मट्टी और गारा लग जाता, मगर इमाम कायनात ने उम्मत को यह दर्स दिया, मेरे सहाबा इस मस्जिद को मामूली मस्जिद न समझना, ये वो मस्जिद है, ये वो मस्जिद है जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान में ये इरशाद फरमाया कि दुनिया में 3 ऐसी जगह जहां पर सफर करना, हिजरत करना, जाना अल्लाह की बारगाह में सवाब का सफर लिखा जाता है। मेरी मस्जिद में कोई एक नमाज पढ़ता है, अल्लाह उसकी एक नमाज को एक नहीं रहने देता, बल्कि उस एक नमाज को उठाकर अल्लाह 1000 नमाज के बराबर उसका सवाब पहुंचा देता है। ये मस्जिदों का मुकाम है, ये मस्जिदों की फजीलत है। हजरात, ये मस्जिदें कायम हैं तो जिस तरह कारी साहब फरमा रहे थे, हमारे जाने के बाद हमारी नस्लें हमारे हक में दुआ करेंगी, नमाज पढ़ेंगी तो दुआ करेंगी। अगर ये मस्जिदें खत्म हो गई तो अल्लाह का जहां नाम खत्म हो जाएगा। हमारा ईमान है, जब तक सूरज चांद बाकी है, जमीनो जमा बाकी है, आबशारो पहाड़ बाकी है, अर्श वाले रब का नाम बाकी है, रसूलुल्लाह का नाम बाकी है। इंशाअल्लाह ये मस्जिदें तामीर होंगी और जिन लोगों ने ये सदका जारिया किया, मस्जिद के लिए जगह दी और इस तामीर में हिस्सा ले रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है
اللہ تعالیٰ ان کے دین و دنیا میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ قاری عبدالجبار زاہد صاحب حفظہ اللہ مسجد کی تعمیر، مسجد کے فضائل اور مناقب کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے گفتگو فرما رہے تھے۔ اس سے قبل کہ میں خطیب عرب و عجم کو دعوت دوں تلاوت کلام حمید کے لیے، زینت القراء قاری محمد عبداللہ نعیم متعلم جامعہ عزیزیہ، مجھے قاری خالد صاحب کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ وہ تلاوت کلام حمید ارشاد فرمائیں گے، پھر انشاءاللہ حضرت کا بیان ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا